बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, आपको हॉस्पिटल में लिए चलते हैं और आज हम एक ऐसे अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में इस अहम इशू पर आज रोशनी डालेंगे। आइए हॉस्पिटल चलते हैं। गुड गुड, शाबाश शाबाश। शमीम, पता नहीं इन्हों के मामलात कितों दुरुस्त होंगे। हेलो, इधर लगता कोई मौला जड़ का वाइंड अप हो गया। और टीना, टीना, हाँ की होया हुण? तेरी नींदर पूरी होगी हुण ओदे अपनी सीट ते चल। सर, हाँ जी, नींद क्या पूरी होगी? मुझे तो नींद आती ही नहीं है। मुझे तो लगता है मुझे इंसोम्निया हो गया है। अल्लाह खैर करे। मेरी जिंदगी रही ना, मैं तेरे से एक सोलो अस्पताल बनाना। डॉक्टर साहब मुबारक हो, बच्चा आया मेरे यहाँ। माशाल्लाह यार, है फैसले की तरक्की की। अब बीवी जरा मेरी अपनी भैन मिलन गई है जी। बड़ी जल्दी च भैन मिलन गई है। फैसले तरक्की बड़ी की थी ना। उधर देखो, उधर फैसले की तरक्की की थी। हेलो, तेन तो उस मरीज का पाया सी यार, हराम की थी गल ए हो रहा जे गवर्नमेंट अस्पताल है जी। फिर सानू कहते कि मरीज सेहतयाब नहीं हो रहे। वो चंगा भला सेहतयाब होने लगा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। इस हॉस्पिटल का इंचार्ज कौन है? हाँ जी, तो आप ही की जिम्मेदारी है ना डिसिप्लिन रखना, चीज़ों को ऑर्डर में रखना। अगर कोई बिगाड़ है, कोई गड़बड़ है तो आपकी वजह से है ना। कल्ला बंदा कितना कि डिसिप्लिन रखे सर। मेरी टीम भी एडी माड़ी है। ये ठट्ठा है, ओदी नींदर पूरी नहीं होने दी। डॉक्टर साहब, हाँ जी, बड्ढे थक जाते हैं काम कर कर के। गर्दन का बोझ उठाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। ए कुड़ी पता नहीं मुल्क चलाउन रही है। इन्नी बीमार है साडी जड़ी नर्स है। डॉक्टर साहब इनका इलाज करो। है जी, इनका इलाज करो। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? मुझे लग रहा है मेरी नब्ज रुक रही है। उफ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਨਖਾਹ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? किस बात की? ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਧਰ ਆਓ। ਓਏ ਹੋਏ, ਲੈ ਵੀ ਟੀਨਾ, जी डॉक्टर साहब। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਐਤਕੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों जी? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा देखो, मेरी तो गया है ना, जरा देखना। ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। हाँ जी, आप ठीक है? बेहतर है? जी जी, बेहतर बेहतर है। आंखें दिखाएं। बशीर साहब, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਫਿਰ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। दवाइयां ना खाना, निम खाओ कौड़ी, शुगर ठीक हो जाएगी। ये दवाइयां बंदे नूं मार दिंदियां जनाब। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। और नहीं नहीं, नंगे पैरी घाह ते सवेरे सवेरे फिरया करो। इंज गया ब्लड प्रेशर। ये तो निरा उजाड़ा दवाइयां दा। ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, हाँ जी। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। और ना ना, तुसीं थोड़ा जिहा जोर लो, आपे ही निकल जाएगी। ਇਹ ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਫੜ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂਗ ਝਾਂਗ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਆ रहा है, कौन जा रहा है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। मरीज ठीक नहीं होता, उसको गजल सुनाओ। मैं तो किसी के काम में मुदाखलत नहीं करता। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਇਦਾਰਾ, ਹਰ ਐਂਕਰ, ਹਰ ਚੈਨਲ, ਹਰ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 5-76 ਮਾਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀ ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? आपका क्या नाम है भाई? ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹਦੇ ਸੂਰ ਦਾ ਵਾਲ ਸੀ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਜਵੇਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਵੇਦ। ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੋਤੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਲੋ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਖਾਏ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤਕੱਲੁਫ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹਣ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, 17 ਬੱਚੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਉਹ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ 17 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ 16 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ। अब आपको दिखाई दे रहा है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਸੀ। ਮਾਮੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਮਾਮੂ ਜਵੇਦ। ਅੱਛਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮੂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮੂ ਜਵੇਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਵੇਦ ਹੈ। अच्छा 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 अच्छा। ये डॉक्टर साहब क्या हो रहा है आपके हॉस्पिटल में? वो मैं आपको बताता हूँ। ਆ ਮਾਮੂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ। डॉक्टर साहब खुदा का खौफ करें, ये गोजरा में जो वाकया हुआ था ये तो उस किस्म की गलती की, आपने फाज गलती है। देखिए, जिससे गलती होती है उसको सजा भी मिलती है। डॉक्टर सोनी, जी जी ਕਰ जी ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। तेरा नाम भी जवेद है, ਹਾਂਜੀ। तेरे मामू का नाम भी जवेद है। ਅੱਛਾ। पहले तो ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਫਿਰਨ ਦੇ तो ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब? अगर ਜੇ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਜਵੇਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। नहीं डॉक्टर साहब, ये बड़ी ज्यादती की है आपकी टीम ने अगर ऐसा किया। और सर गलती हो जाती है इंसान। खुदा का खौफ करें, वो बेचारा नौजवान है, उसकी नजर तो 6x6 होगी, आपने मोतिये का ऑपरेशन कर दिया उसका। देखो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। कि हमारा तो काम ही वॉच डॉग की हैसियत से तनकीद करना है, जहां बुराइयां हैं, जहां गलतियां हों उसकी निशानदेही करना है। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ मैंने आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी जब आपने कहा कि हमारे यहाँ का एक बड़ा मसला है कि हर आदमी दूसरे के काम में टांग अड़ाता है, तो मैंने आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी। इधर जाओ, बेफिक्र हो जाओ आप। सोनी, जी डॉक्टर साहब इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा, मेरा ख्याल है इन्हें इतला दी होनी है, इधर तक पहुंची नहीं होनी। डॉक्टर सोनी, ये जवेद वाले केस च ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਚਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। डॉक्टर साहब शौक नाल गया है। ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਰਹਿਣੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ है। डॉक्टर साहब, इसका जवाब कोई देगा कि इतना कुछ होता रहा, मरीज खुद आपसे कहता रहा, पूछता रहा, बेचारा एहतजाज करता रहा, उसके बावजूद उसकी आंख का ऑपरेशन कर दिया, कौन जवाब देगा? यही जवाब देगा ना ये जाहिल आदमी। क्या मतलब? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੀਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਕਸੈਨਾ ਸਭ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਰੋਇਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਣ ਡੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਇਆ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਹੈ। वो कैसे? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਵੇਦ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो तू की रिपोर्ट दर्ज करानी है? रिपोर्ट जैसे दर्ज करावांगे। मुफ्त ऑपरेशन करता 1 रुपया नहीं देता है। आप अंदाजा करें कि वो सिविल हॉस्पिटल गोजरा में जो वाकया हुआ इससे मिलता जुलता, उन्होंने भी यही किया। जब वरसा ने बेचारों ने एहतजाज किया, उनके जवां साल बच्चे की आंख का ऑपरेशन कर दिया यार, तो हॉस्पिटल वालों ने उल्टा वरसा को धमकियां दी बजाय अपनी गलती मानने के। देख बेटा जवेद, तेन डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देख जिहो जो मेरा टैलेंटेड स्टाफ है, उन्होंने तेरा बाईपास नहीं करता, और बाईपास उन्होंने तेरा आंख के जरिए करना ਚੈੱਕ ਕਰੋ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माशाल्लाह, की नाम है बेटे दा? ਸ਼ਾਨ अल्लाह दी शान है। ਮਾਂ ਤੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਰੱਖਣਾ। माशाल्लाह, जिहो जी ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ 2 ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? बोल भी नहीं रहा। इधर चुको बेटे नु, उठाओ जरा। ओ माय गॉड, ਓਏ ओए तो गुड्डा है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਓਏ ਆ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? भाई कोई डर जा। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਹੈ ਦੇਸ ਗਿਆ। एक मिनट, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? एक की मजाक क्यों रहे थे? ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਓਏ सोनी, जी डॉक्टर एक ही हरकत है। बेटा किथे होने दा? ये तो गुड्डा पिया वे।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਰੱਖ ਕੋ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੋਂ डॉक्टर साहब वैसे ये गफलत की इंतहा है, ये मुजरमाना गफलत है। ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕੀ ਨਹੀਂ हाँ तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ हेड कौन है? ਇਹ ਨੇ एमएस कौन है? ਇਹ ਨੇ आप हैं। ਹੈ ਜੀ आप हैं। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀਟੀ ਹਾਂ आप डॉक्टर बीटी जरूर है, मगर पूरा अस्पताल सारा अमला आपके अंडर है ना। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਹੈਲੋ ਲਿਆਕਤ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੌਰਨ 1 ਕਾਲ ਕਰ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਫੌਰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਾ फौरन तो पहले इमीडिएटली ओके आप अंदाजा करें कि अभी तकरीबन 2 हफ्ते पहले रावलपिंडी का जो मारूफ हॉस्पिटल है होली फैमिली हॉस्पिटल, बहुत बड़ा अस्पताल है साडा उनका की मुकाबला जी यही तो मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना पुराना हॉस्पिटल है, बहुत वसाइल हैं उनके पास, बिल्कुल मिलता जुलता केस उनके यहाँ भी हुआ है। इसी तरीके से एक औरत ने एक गुड्डा, बच्चे की जगह पर एक गुड्डा रखा और बच्चा लेकर निकल गई। ओए होए बहुत जुल्म वाली गल जी बिल्कुल सेम जुल्म आपने भी किया है। ओ मैंने कीता जनाब इन्होंने कीता मैं उन्हें मुअत्तल कर देगा जी होली फैमिली हॉस्पिटल की जो एमएस हैं उन्होंने भी यही सब किया, 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया और ठीक है कि फौरी तौर पे उन्होंने कार्रवाई की। इसी तरह से हॉस्पिटल के दाखिली और खारजी दरवाजे बंद करा दिए, पुलिस वालों को इत्तला दे दी, सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया। मगर सवाल यह है कि इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। गजब खुदा का, ये तो बात की कार्रवाई है ना। पहला सवाल ये पैदा होता है कि जिसके अंडर भी हॉस्पिटल है उसे यकीनी बनाना चाहिए कि गैर मुतल्लिका अफराद हॉस्पिटल के अंदर ना आ सके। और ये हॉस्पिटल से बच्चों के अगवा का मामला कोई नया तो नहीं है, रोज हमें ये सुनने को मिलता है। मगर गजब खुदा का बेहिसी की इंतहा है कि आज तक हमारे हॉस्पिटल्स ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सके कि नौमौलूद बच्चों को हॉस्पिटल में महफूज रखा जा सके। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है मेरे नजदीक। बेशक तो सजा मिलनी चाहिए ना आप जैसे लोगों को। ये तो कोई बात ना हुई कि नीचे वाला अमला आपने मुअत्तल कर दिया और खुद मजे से आप नौकरी करते रहे। मैं मजे की मैं फलूदा खान डे नाल हाँ हमारे जवाब में कुछ जुगत मार दें आपने, और क्या करना है। मैं तेनों इतने को मजाइया बंदा लग रहे हैं हरकतें तो आप कैसी हो। हेलो जी डॉक्टर बीटी बोल रहे हैं यार, हाँ बोलो हैं की कहते हैं और तेरे मुंह च क्यों शक्कर यार है तू मेरी इज्जत बचा रही। क्या हुआ लगता जोंदे है? रहे जोंदे रहे थैंक यू खुशी की खबर है कोई? हाँ जी खुशी की खबर है कोई? ਇਹਦਾ बेटा मिल गया है माशाल्लाह। सदके जावा। अच्छा होली फैमिली वाले केस में भी पुलिस को दाद देनी चाहिए कि पुलिस ने दिन रात लगाकर फौरी तौर पर उस मुजरिमा को पकड़ लिया। और एसएचओ न्यू टाउन इंस्पेक्टर मिर्जा जावेद इकबाल ने इस सिलसिले में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। ਇਹਦਾ बेटा मिलना नहीं सी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਅੱਜ ਫੜਿਆ ਔਰ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। गार्ड ने क्या मेरा ख्याल बचा होएगा। बात यह है कि एमएस हो चाहे कोई और इसका रिस्पॉन्सिबल हो, उसे सैक करना चाहिए। और जब तक आप टॉप के आदमी को सैक नहीं करेंगे, जिस हॉस्पिटल में भी आइंदा कोई बच्चा अगवा होता है वो बाद का मसला है कि पुलिस उसे कैसे ढूंढ कर लाती है। बच्चा अगवा हो गया, आप टॉप के आदमी को एक मर्तबा सैक करें, आइंदा उस हॉस्पिटल से कभी कोई बच्चा अगवा नहीं होगा। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ जी सर ये आपने ये औरत पकड़ी है जी जी ये जिहो जी बेहानक औरत है इन्हें मैंने भी चुक के ले नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। यू आर वाचिंग जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का जो भाई नाजरीन से ज़्यादा हमारे दोस्तों को पसंद है। शेर याद तो नहीं शुरू करने लगे? कितना ज़हीन आदमी है। 45 साल बाद पहली बार किसी ने क्या बंदा ज़हीन है। ताजी ये ज़हीन वहीन कोई नहीं है, आपके पीछे लिखा हुआ इतना बड़ा शेर याद। ओहो अच्छा भाई आज है 1 लाख रुपए का इनाम। शायर को माड़ा लगता है। नहीं क्योंकि बहुत ही पॉपुलर शेर है और निस्बतन बहुत ज्यादा पुराना शेर नहीं है। अच्छा इसलिए मुझे यकीन है कि आज आप लोग 1 लाख रुपए जीतने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह करे। मैं तो सोच रहा था 50,000 से शुरू करूं आज। मैं कहना मिल जाए तो 50,000 ही बहुत होगा। और शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने ये शेर न सुन रखा हो। जी सानू ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਜ ਹੀ ਬਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। मेरा क्या डर है यार, प्यार करता हूं मैं आपसे। ਪਿਆਰ ਕੀ मतलब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ करना। आपको वैसे मैं इस किस्म के ज़ौक़ का आदमी लगता हूँ। दे जवाब होना। नहीं वैसे आप अच्छे हैं और आप सैकड़ों लोगों के माशूक हो सकते हैं, मेरे नहीं हो सकते।
نہیں ان معنوں میں ویسے تو پیارے ہیں آپ مجھے. کیا جی تہاڈے کے 2 درجن کنوں لے کے مینوں لبن ڈے ہوں. میں آپ کو 2 پیٹیاں بھجوا رہا ہوں. اور بتائیں. لیکن مگروں لے جا. اچھا بھئی ایک مصرع تو اس کا ضرب المثل بن چکا ہے اور ایک مغالطہ اس میں اور ہے کہ اوریجنلی جس شاعر نے جس طرح سے شعر تخلیق کیا تھا بعد میں اس شعر پر بھی کسی نے معلومات لے. ہاں مطلب مصرع اولا بدل دیا اور مصرع اولا کے ساتھ اس قدر مقبول ہوا کہ اب یہی شعر لوگ کوٹ کرتے ہیں, یہی ڈسکس کرتے ہیں, یہی پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سر دھنتے ہیں اور اوریجنل شعر کا اوریجنل جو مصرع اولا ہے اس کا تذکرہ نسبتاً کم ہوتا ہے. تو پہلے میں اوریجنل شعر پیش کرتا ہوں اور اسی کے شاعر کو ہمیں ڈھونڈنا بھی ہے آج. شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. جی وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. جی کہا جی مگر یہ شعر توبہ جدوں بولدا لگدا اسی لاری اڈے کھلوتے ہیں. کہا جی یہ شعر تو یوں پڑھا جاتا ہے, گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ. جی گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. اور یہ جو مصرع ثانی ہے اس شعر کا, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. بعد میں کسی نے اس کے اوپر مصرع اولا لگا دیا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اوریجنل شعر اب لوگ زیادہ ڈسکس نہیں کرتے, جو بعد میں تبدیلی کے ساتھ شعر ہے وہ زیادہ مقبول ہو گیا. یہ جڑا تبدیلی کر ویندا نا, یہ بندہ کس جڑ میں لبے نے انہوں میں دسا. اچھا اس میں دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے کہ اوریجنلی جس نے یہ شعر تخلیق کیا کہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے, ان کے حوالے سے بھی محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے. اچھا. کچھ محققین اس شعر کو کسی اور سے منسوب کرتے ہیں اور کچھ محققین اگین جو بڑے سنجیدہ محققین ہیں وہ کسی اور سے منسوب کرتے ہیں. ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ. میر صاحب ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ہائے میر صاحب کی ایک نظر پڑ جائے اور کیا چاہیے. ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ. اب پتہ نہیں یہ آپ کی نالائکی ہے کہ میری. یہ جو بڑے شعراء ہوتے تھے نا, یہ جب کوئی شعر تخلیق کرتے تھے یا تخلیق کرتے ہیں تو اس کے جتنے بھی سائنسی پہلو بھی, غالب نے بھی جو شعر کہہ رکھے ہیں, یعنی کہ جب سائنس اس قدر عروج پر نہیں تھی جتنی آج آپ کو نظر آتی ہے, اس زمانے کے بھی آپ غالب کے اگر شعر دیکھیں یا میر کے اگر شعر دیکھیں تو وہ سائنٹیفکلی بالکل درست ہوتے ہیں. اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہوتی. بس یہ جو اوریجنل شعر ہے, شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. اچھا یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بجلی اپنے زور پہ گرتی ہے. حالانکہ ہمارے ایک دوست جو سائنس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہاں تک کہ وہ برٹن کے ایک اسپیس کے پروگرام کا بھی حصہ ہیں, اس قدر اہم آدمی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شعر میں یہ خامی ہے کہ جب برق آسمانی بجلی زمین پر گرتی ہے تو اس کی دیگر سائنسی وجوہات ہوتی ہیں جو اس شعر میں بیان ہوئی ہے, وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. البتہ جس نے بھی بعد میں مصرع اولا لگایا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ زیادہ قبولیت بھی شاید اسی لیے حاصل کر گیا کہ ایک تو مصرع بہت رواں ہے, دوسرے جو شاعر کہہ رہا ہے کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, اس میں سے کوئی نقص نہیں نکال سکتا. یہ 100% تجربے کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں مصرع لگانے والے ایک طرح سے اس شعر کو لے اڑے. غالب کو آپ دیکھیے کتنا پرانا. ਕਿਦਾਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں. ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈਦਾ ਲੈਣੇ ਸਰ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਾਅਦ ਚ. غالب کا ایک شعر ہے, دیکھیے آپ. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش, یعنی کہ وہ تیر جو آر پار نہیں ہوا ہے, پیبست ہو گیا نیم کش, آدھا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو, یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہو. کیا بات ہے, کیا بات. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں بھی غالب اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ کوئی چیز اگر جسم میں پیوست ہو جائے اور نیم کش ہو, وہ زہر پیدا کرتی رہے گی, وہ زیادہ اذیت دے گی, زیادہ تکلیف دے گی. اگر آر پار ہو گئی تو بظاہر تو یہ بہت زیادہ زخم کی کیفیت لگتی ہے, لیکن وہ تڑپ نہیں ہوئے گی. کسی بھی طرح سے آپ اس شعر پر اعتراض نہیں اٹھا سکتے. ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਲੈਤੇ ਸੀ, ਫੜਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ. ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ. تو اللہ کو جانا ہی اتنے پوچھ لی جا کے. اچھا جی بتائیے اس شعر کے اوریجنل خالق کا نام اور پائیے 1,00,000 روپے انعام. شاہ جی میرا ایک سوال ہے. تسی سوال کرنا, انہوں نے شعر چھڑ دینا. پوچھنے دیں جی. آپ نے یہ تو بتایا نہیں ہے کتنے سال پرانا شعر ہے. اس شعر کے خالق اصل میں ایک طرح سے اسی عہد کی شخصیت ہے. دسمبر 1928 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی بھارت میں, پھر یہ پاکستان آ گئے تھے اور 17 فروری 2009 میں ان کا انتقال ہوا. تو کوئی بہت زیادہ پرانا شعر نہیں ہے یہ. ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਘੁਟਨੇ ਵੱਲ ਗਿਰੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? گھوڑے سے جب آدمی گرتا ہے نا تو گھٹنوں کے بل نہیں گرتا,
ਅੱਛਾ ਜੀ मुंह के बल गिरता। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ? हाँ हाँ बहुत। ਕਿਲਾ ਪੁੱਟਿਆ? नहीं किला नहीं पुटिया। मेरे वालिद साहब के बड़े करीबी अजीज थे। सरगोदा के साथ ही एक है मोना टिपू जी। मोना रेमोन टिपू, आर्मी के जो मुख्तलिफ घोड़े होते हैं, बेहतरीन नस्ल के दुनिया के घोड़े, वो वहाँ उसकी अफजाइश भी और उसका सारा जो भी इनका सिस्टम होता है पाक फौज का, तो मैं बचपन में वहाँ पहुँच जाता था, तो बहुत घुड़सवारी की। ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? फौज हो, अदलिया हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब हमारे ही लोग हैं, हमारे ही इदारे हैं। जिन मानों में आप जुमला मार रहे हैं उन मानों में कभी जिंदगी को देखा ही नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਆਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜੀ? नहीं, मैं कभी नहीं पुटिया, पर मेरे एक बड़े भरा ने यूसुफ, वो बहुत अच्छी टेंट पैकिंग करते हैं और पोलो भी कमाल खेलते हैं, बल्कि आपको किसी दिन पोलो का मैच दिखाने ले चलेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਮਖੌਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। किला फुटन देते हो माहिर ने। ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨੂੰ ਭਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा भाई, मुद्दे पे आए और बताइए इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम। शाहजी, जिस किस्म का मजमून चल रहा है, घोड़े शह सवार, तो मुझे याद है आपने एक बार इरफान सिद्दीकी साहब का जिक्र किया था, तो कहीं ये वो तो नहीं है? क्या आपने जिक्र कर दिया इरफान सिद्दीकी साहब का? बला के होशियारी दिल नादान बहुत करता है, वाह वाह। होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। इरफान सिद्दीकी साहब। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਦੱਸੋ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। माहम ने बड़ा अहम नुक्ता पकड़ा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। और देखिए यही होता है, हम सभी की तरबियत हो रही होती है, जो हम इल्म के दश्त में आगे बढ़ते चले जाते हैं, ਦਿਮਾਗ ਪਿਲਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तू सहरा और सहरा की रेत आपसे गुफ्तगू करना शुरू कर देती है। देखिए इरफान सिद्दीकी साहब का शेर देखिए, रेत पर थक के गिरा हूं तो हवा पूछती, रेत पर थक के गिरा हूं तो हवा पूछती है, आप इस दश्त में क्यों आए थे वहशत के बाद। अच्छा भाई, जिनका ये ओरिजिनल शेर है, मैं आपको इनका एक शेर और सुनाता वाह। ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। हूं। मुझे ये जाम कि मैं हुस्न का मुसव्विर हूँ। वाह। मैंने कहा अब जरा रंग बदल के देख। मुझे ये जाम कि मैं हुस्न का मुसव्विर हूँ। उन्हें ये नाज कि तस्वीर तो हमारी है। ये उसी गजल का शेर है कि तमाम उम्र की आवारगी पे भारी है, तमाम उम्र की, ये आसिफ खान साहब को भी पसंद आएगा, तमाम उम्र की आवारगी पे भारी है, वो एक शब जो तेरी याद में गुजारी है। क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ। अच्छा भाई, बताइए शायर का नाम और पाइए 1 लाख रुपए इनाम। ਦਾਗ ਦੇਲਵੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਗ ਦਿਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਆ ਇਹਨੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੈ 50 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ। बताइए जी शायर का नाम। अमन नदीम कासमी या मुनीर न्याजी? ना अहमद नदीम कासमी साहब, ना मुनीर न्याई साहब। अलबत्ता कासमी साहब जो रिसाला निकालते थे ना, फनून, मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ। इन शायर से मेरा पहला तारुफ कासमी साहब के रिसाले फनून के जरिए हुआ था और मैं हैरान रह गया था। छोटा था उस वक्त, मगर फिर भी मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छा यार, ये कितने मुख्तलिफ तरीके से इन्होंने किसी चीज़ को देखा। ਲਓ ਜੀ आउन लगा। आप खुद देखिएगा कि ऐसे शायद ही किसी ने घर को देखा। अपनी मजबूरी को हम दीवारों दर कहने लगे, ठीक है, अपनी मजबूरी को हम दीवारों दर कहने लगे, वाह वाह। कैद का सामा किया और उसको घर कहने लगे। शाहजी, ताहिर फराज साहब का शेर तो नहीं? क्या हो गया आपको? ताहिर फराज साहब उर्दू के बड़े अच्छे शायर हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमने बहुत सारे मुशायरे इकट्ठे पढ़े, टूर्स इकट्ठे किए, ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ और ਦੀ वो ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਰਹੀ। नहीं, वो हयात हैं, वो तो जिंदा हैं। मैं आपको बताता रहा हूँ कि जिनका ये शेर है, इनकी 2009 में वफात हो चुकी है और इनका नाम था मिर्ज़ा अजीम बेग और इनका तखल्लुस था शबनम रोमानी, और ये शबनम रोमानी के नाम से मारूफ थे। ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? अब दिलचस्प बात पता है क्या है कि कुछ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि भाई ये किसी मिर्ज़ा अजीम बेग चुगताई का शेर है, और कुछ मुहक्किकीन ये समझते हैं कि मिर्ज़ा अजीम बेग का शेर है, और कुछ समझते हैं कि शबनम रोमानी का है, और कुछ इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये मिर्ज़ा अजीम बेग साहब का ही शेर है और उन मिर्ज़ा अजीम बेग का ही तखल्लुस शबनम रोमानी था। तो बुनियादी तौर पे ये मिर्ज़ा अजीम बेग शबनम रोमानी साहब का शेर। शहजोर अपने जोर में गिरता है मिसले बर्क, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। यू आर वाचिंग
जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का। जी महम। शाहजी, न्यूज़ ये है कि 83 साला पोलिश खातून की 28 साला पाकिस्तानी नौजवान से शादी। एडी खुशकिस्मत खातून है, पोतरे पोतरियां भी नाल ले आई है। ये आपको उसका पूरा शजरा कैसे पता लगा? ਇਹ ਵੀ ਪੌਲਿਸ਼ ਖਤੂਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। शायरी पोलैंड की हॉकी टीम किसी ज़माने में बड़ी मशहूर हुआ करती थी। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹਾਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। उਦੋਂ तो मशहूर है कोकब हाकी, कोकब हाकी। सच्ची बात आपको बताऊं, आपको शायद हैरत हो, मुझे इसमें कभी दिलचस्पी नहीं रही, ना ही मुझे कोई अजीबोगरीब बात लगी कि अगर कोई लड़की उम्र में बड़ी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए। भाई बात यह है कि जितना भी फ़र्क हो उम्रों का मियाँ बीवी के दरमियान, अगर दोनों राज़ी हैं ਹਾਂ ਹਾਂ, तो उन्होंने रहना है, आपको हमें क्या तकलीफ है? ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ करना ही करना है। शायरी वैसे अमूमन देखा गया है कि बड़ी उम्र की ख्वातीन ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰਪ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। और सच्ची बात यह है कि उम्र का फ़र्क भी काफ़ी है। जैसे कि माहम ने आपको बताया कि नौजवान 28 साल का है, यानी कि दूल्हा, और दुल्हन 83 बरस की। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਏ। 55 बरस का फ़र्क है तकरीबन। ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਆਂਟੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਾਓ। लेकिन यार देखें, इसकी में जो खूबसूरत बात है ना, जी वो ये है कि वो मोहतरमा पोलैंड से आई जी। और उनका नाम बाबरा था। वैसे ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ये बनाए उन्होंने जवानी में होते हैं, वो बाद में चलते रहते हैं। चलते चलते 83 साल तक पहुंच जाते हैं। शाह जी, पाकिस्तान कहाँ, पोलैंड कहाँ, ये दोनों मिल कैसे गए? ये फेसबुक का बेड़ा गर्क होया होना। हाँ, ये सही कह रहा है। फेसबुक पे दोनों की मुलाकात हुई, इब्तिदा में दोस्ती हुई, बातें बातें करते रहते थे, एक दूसरे को तस्वीरें भेजते रहे होंगे। उसके बाद मोहतरमा मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और सारी जो रुकावटें थी वो दूर करते हुए पाकिस्तान आ गई और बिल आखिर शादी हो गई। ये बढ़िया क्रेजी होंगी ने, शुक्र है वीजा देता, नहीं तो इन्हें पैदल आ जाना था। ये कपल हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे बात करते हैं। देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी ते दिल दा सहारा, नी बंदा तेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सही घोड़ी चढ़िया। अच्छा, इस नौजवान का फर्जी नाम जुनैद है। क्या बात, हम इसे जुनैद के नाम से ही पुकारेंगे। क्या बात। तो जुनैद, कैसे दोस्ती का आगाज हुआ? मैं रिसर्च करन दिया सी जानवरां ते, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਹਲਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ये तुसी इन्हू खुश ना समझो, ये पागल हो गया। ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ। ये मोहब्बत की शादी तो ना हुई, फिर डॉलरों के लिए शादी की है आप। ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਤੇ ਡਾਲਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। अच्छा मोहतरमा, आपको इसमें क्या अच्छा लगा? ਇਹਦੀ ਚੁੰਝ ये तो इन्हू ऑस्ट्रेलियन तोता समझदी। आपकी फेसबुक पे दोस्ती कैसे हुई इससे? ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। तो आपकी गुफ्तगू शुरू हो गई। ਜੀ पहले किसने यानी कि प्रपोज किया, इस बात का इजहार किया कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? ये पाकिस्तानी होंगे ने, पहली गल ही ये करते हैं मैं तेरे नाल ब्याह करना चाहना। ਸੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਭਾਇਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਚ ਤੇ ਆਈ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानती थी इससे पहले? ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। वो इन्हू पोलैंड का जनरेटर समझते सन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਆ। मेरी? ਹਾਂ इन्हें ਤੁਹਾਡਾ मुशायरा सुनना, बत्ती बंद करके। तेरा पोलैंड से क्या ताल्लुक है? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਾਇਰੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। वो यूथ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਕਾਕਾ ਕੈਸਾ ਤੇਰਾ ਨਿਮਾ ਸ਼ਾਮ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ $2000 ਦਿਆਂਗੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ। जिस तरह आप कह रही हैं, इस तरह तो $2 लाख में भी न सुना। तो प्यार से कहे तो आदमी सुना देता है, ये तो कोई बात ना हुई। ਚਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੋ ਜਾਨੂ।
یہ تو $2 लाख سے بھی زیادہ خوفزدہ کر دینے والی بات ہے. گھبرائی گئے سنا بھی دیو. جب آپ یہ جانو نکالے تو میں سنا دوں. یہ تو بیچارے سادے ڈرے ہوندے نے, تو جانو کہتا. چلے میں سنا دیتا ہوں. جس طرح بڑی گل منی ہے وہ ہے. جس طرح دھوپ چلی جاتی ہے آنگن سے وسیع, جس طرح دھوپ چلی جاتی ہے آنگن سے وسیع, کیا بات. ایسے ہی ہم بھی چلے جائیں گے چپ چاپ جناب. ایسے ہی ہم بھی چلے جائیں گے چپ چاپ جناب. ایسا لگتا ہے کوئی کام غلط کر بیٹھے. ایسا لگتا ہے کوئی کام غلط کر بیٹھے, ورنہ کب آپ بلاتے تھے ہمیں آپ جناب. ورنہ کب آپ بلاتے تھے ہمیں آپ جناب. میں لگا اج ہی سیلاں کھولیاں ہیں. شعر ہے کہ بوتل ہے جس کی سیل پہ. شاید پولینڈ کی ایک خاتون سے میری بھی فیس بک پر دوستی ہوئی سر. ہاں جی, انہیں فیس بک دے وچوں دی ٹائی کھچ لئی. انہاں گلاں تو کوکو صاحب نے بھابی نلکے نہ بند نہیں. کیا جی عشق دی کوئی عمر نہیں ہوندی. اچھا بھئی, آپ اس پولش پاکستانی جوڑے کو کچھ بھی کہیں, مگر یہ بہرحال اس نوجوان سے بہتر ہیں جس نے ٹرکی کی خاتون کے ساتھ عشق کا اظہار کیا. پاکستانی نوجوان, ہاں وہ ترک خاتون تھی بیچاری, اور ان کی عمر بھی تھوڑی زیادہ تھی, 54 برس کی ان کی عمر تھی. اور اس پاکستانی نوجوان سے اسی طرح ان کی محبت ہو گئی, اور پاکستانی نوجوان نے ان سے شادی کا وعدہ کیا. وہ بیچاری ٹرکی سے لاہور آ گئی. جب وہ خاتون پاکستان آئیں ایئرپورٹ پر, تو اس نوجوان نے کہا کہ جی آپ مجھے لاری اڈے ملنے آئے. ٹھیک ہے, کتھے ترکی کتھے لاری اڈا. وہ بیچاری بادامی باغ کا جو لاری اڈا ہے وہاں پہنچ گئی رات کو. اور اس نوجوان نے جب انہیں دیکھا تو اس کو نہیں, یعنی کہ دیکھنے میں پسند آئی ہوگی, تو وہ چھوڑ کے غائب ہو گیا. ملا ہی نہیں اس بیچاری. وہ ساری رات بادامی باغ میں انتظار کرتی رہی. میرے خیال میں کچھ چینلز نے بھی رپورٹ کیا. لوگوں نے سمجھایا بجھایا کہ بھئی واپس چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں تو محبت میں آئی ہوں اور میں اس سے ملوں گی اور اس سے شادی کر کے جاؤں, اور مجھے آپ ڈھونڈ کے دیں. کیا بات ہے. خاتون پہنچ گئی تھانے. تھانے پہنچ کر انہوں نے کہا جی اس نوجوان کے خلاف کارروائی کریں. تھانے نے کہا 2000 روپیہ دے. بہرحال خاتون کو جو ترکی کا کونسلیٹ وہاں پہنچایا گیا, وہاں جا کر بھی اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گی, مجھے وہ لڑکا تلاش کر کے دیں جس کی خاطر میں آئی ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جوڑا ہے جنید کا اور یہ پولش خاتون کا, خاص طور پہ جنید کو داد دینی چاہیے کہ اگر اس نے محبت کی, آپ لاکھ ٹھٹھا اڑا لیں, لاکھ ہنسی مذاق کر لیں, مگر بہرحال اس نے شادی کی. یہ اس نوجوان سے بہتر ہے جس نے کسی عورت کو بلایا اور پھر غائب ہو گیا. اس کی داد دینی چاہیے. سونے نہ دیاں گلاں میں بھی نٹ سکتا تھا. میں تینوں پوچھا تو کھچ کے اتھے 100 چتر مارنے. اور 50 سال دے بندے دا چھتر وجدا بھی زور دی. 50 کی نہیں ہے, 83 کی ہیں. یہ پھر چھتر نہیں جناب, کوڑے مارے گے. شاہ جی ان کے برابر میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ مینوں تے لالو پرشاد دا منڈا لگن دے. تھوڑا جلدی کر لیں, میں نے PUBG کھیلنی جا کے. اے دیکھو میں اینو پیدا کیتا سی کہ وارث جمے گا, لا وارث جم گیا. ناظرین, جانے سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ تینوں ہمارے عہد کا لمحہ فکریاں ہیں, اور وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے, لہٰذا کل انشاءاللہ زبردست پلس کے ایکسکلوسیو سیگمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.